गुजारे सारे उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारे। ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारे। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारे। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारे। आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी बात। आपके एक ইশারা, হুজুর পাক একটা কিয়ামতে ইশারা করবে, কোটি কোটি লোক জান্নাতে চলে যাবে। আমরা যখন জান্নাতে চলে আমাদের তো কাজ হয়ে যাবে, তাই কবি বলছে आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओ रोकर काली कमली वहाँ जाएगा, ओ रोकर काली कमली वहाँ जाएगा। हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा, फिर बात बन जाएगी महशर में हमारी सारे। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारे। বুড়ো হয়ে যাব, আপনারা বুড়ো হয়ে গেছেন, অনেকে আবার বুড়ো হবে, সব বুড়ো হয়ে যাব। আল্লাহ যদি মেরে দেয় আলাদা ব্যাপার, যদি রেখে দেয় কাব্য থর করে কেঁপে কেঁপে ইনশাল্লাহ আসরের নামাজ, নাহলে ফজরের নামাজ, নাহলে মাগরিবের নামাজের পাঠিতে বসে, তখন তো চিন্তা হবে। বসে বসে যেন এইটা অনুভব করতে পারি যে সারা জীবনটা কি করে কেটিয়েছি। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारे। उम्र भर की नमाज रोजा হয়, চিন্তা করে কি কামালুম আমি, তখনই উত্তর আসবে उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। নামাজ পড়েছো, রোজা রেখেছো, হজ করেছো, আমি ছোট করছি নাউজুবিল্লাহ, এই প্রশ্ন সওয়াল হবে না, কবরে রাসূলুল্লাহকে নিয়ে যাওয়া হবে। যা আছে বাপ মা, আমি যদি মরে যাই হেজবুল্লাহ ভাই যে আমার বুকের উপরে মাটি দিবে, হ্যাঁ, আর হেজবুল্লাহ ভাই যদি মরে যায় আমি উনার বুকের উপরে মাটি দেবো। উনার কবরে আমি যাবো নি, আমার কবরে উনি আসবে না, কবরে বাপ যাবে না, মা কেউ কারো কবরে যাবে না, কবরে আমিন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ যাবে, কবরে হাবিবুল্লাহ যাবে, কবরে অন্য কেউ নাই। তাই কবি বলছে যে এইরকম ভাবে জীবন কাটাও যে আপনারাও যে একদম শেষ সময়ে যখন জীবনের একদম সন্ধে হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে, সন্ধে হয়ে যাবে, ঠিক সাঁঝ সময়ে যেন এটা বলতে পারেন কি मुख्तसर सी है हमारी कहानी, जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारे।